रहिबाटा ही भल। ताମାନେ नुहे जे आम व्यस्त रहा बोली आम आत्मीय स्वजन मानक टिके टाइम दबानी। सबू काम अच्छी समस्त काम सब व्यस्त समस्ते रखुंट ताମାନେ नुहे कि आम आम आत्मीय स्वजन को टाइम टिके दबानी। तो से व्यस्त भितर भी टिके भी समय दबा मन कथा बुझा से कौन चाहते टिके तो शुणा ना जो टिको टाइम भी दबा ताମାନେ नुहे तुम चिड़चिड़ी होगी रागी एत बिजिडी होगी मैंने टाइम देने किसी लाभ ना। जितने भी टाइम दबा तो टिके भलसे कथा भलसे बुझा एमती जो टाइम दबा रेगुड़ी होगी टेंशन होगी कथा तो लाभ किसी ना कथा नहवा आहुरी भल। खरा नहीं मोबाइल आम तो प्रबल खरा जे मैंने एबे तो कौन एत खरा ला आहरी अच्छी खरा दिन सारा। तो जय जगन्नाथ ऑल फ्रेंड और बड़ मानक मोर प्रणाम सान मानक मोर सारा आशीर्वाद। आशा करती प्रभु जगन्नाथ कृपा समस्ते भल थे समस्त भल रुहतु आरोग्य रुहतु खुशी रुहतु समस्ते ये मोर प्रार्थना। और जदि आप चैनल नुआ है प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें कहीं आपण मान भल पाए बिना आम आगे जापर गोटे दुखी मनीष थे मैंने निज कष्ट को निज भितर खाई रख सब कहीं ये समस्ते तुम मुहटा हो देखिए उपरटा उठी देखिए तुम हृदय भितर आत्मा भितर कौन के छटपट हो सब कई देखिए जानवे तो से कहूँ जिते भी व्यस्त था ना कहीं निज आत्मीय स्वजन मानक टिके भी समय दिंतु सप्ताह हो पछे कि गोटे दिन कि गोटे घंटा कि मैंने टाइम दिंता जी भी टाइम दूसरे भलसे कथा हूँ भलसे व्यवहार करूँ कहीं आपण जो भी व्यस्त थे जहाँपाई व्यस्त था ना कहीं तो आपण भी किए गोटे माने आपण कॉल को कि आपण को आसवा बाट किए तो गोटे चाहिए थी तो ता सहित टे भलरे बिहेव करंतु। जीवन माने निश्वास उपर विश्वास नहीं जीवन केतबेले चलीज कहीं कहीपरि। तो आजिकल तो देखुं कौ भाया रोग वैराग मैंने माड़ी बसुची एक्सीडेंट माने भी दुर्घटना केतबेले कौन हो जापे क्या जीवन में। तो से दिन भी आम रहीचे जी दिन दुनिया आम बंचीचे तो भल टे क्या सहित मिसा भल टे क्या विपद कथा कि भल व्यवहार करवा जहाँ मन में कष्ट देले किसी लाभ आमको मिलबनी बर क्या ये खुशी देले कि आम कि खुशी हेले सेटा आम मंगल। आम जो गर्व अहंकार हिंसावाद करुचे ना से किसी मूल्य ना आखिर कई कारण तो मुझे कौन कहीपरि मु तो से ज्ञानी नुहे जे अधिक ज्ञान क्या देपारि मुझे खाली कहीपरि जदि मोर यही कथा पदक जब कार टे कम आसपारे किए कम लगाए तो से खुशी भी आ कि नुह। जदि मो भिडियो आपण मानक भल लगी ताहले आपण माने लाइक करते शेयर गोटे कमेंट निश्चिंत करेंगे कहीं आपणकर से सपोर्ट द्वारा ही आम आगे जापर आपने सपोर्ट करूँ आम कमी आगे जीवु। तो मुझे समस्त कही जार भी चैनल अच्छी जी भी सपोर्ट चाहूँगी मोटू मु सपोर्ट देवी। तो मत भी टाइम सर्ट वीडियो बनई पार्नी सब बेले एमती टी भी टाइम पाँच कथा हो सहित तो मत भी बहुत माने सपोर्ट मिलूँ तो भल पाइबा मिलूँ।
ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ। ଏବେ ତ କ'ଣ ଖରା ଏତେ ଜୋର ଖରା ପୁରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ପଳେଇଥିଲେ ସେ ଶୀତ ଗରମ ଟିକେ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଖରା ଏମିତି ମାଡ଼ିକି ଆସିଲାଣି। ପୁଣି ଯାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖା କରିବି। ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତାକୁ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବି। ସିଏ ପୁଣି ଡେଟ୍ ଦେବେ, ମୋ ଅପରେସନ୍ ହେବି। ଏମିତି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମାସ ଭଳିଆ ପଳେଇଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗଲିନି ସିଜନରେ। ଦେଖିବା ଯିବା। ଦେହ ବି ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ପେଟଟା ବି ମାନେ ଟିକେ କାହିଁକିନା ପୁରା ଅଲୁଆଟା ଲାଗୁଛି। ପଳେଇଯିବା ଆଉ। ନିଜ କଥା ତ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା। ନିଜ ଦେହ ଯେହେତୁ ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉନି। ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆର ବର୍ଷ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଦାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, କଳା ଦାଗ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁହଁରେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିକି ଯେଉଁ କହୁଥାନ୍ତି ସବୁ ବାହାରିକି ଏଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଶେଇକି ମୋତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆଉ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ମିଶେଇକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ପୁରା ଏମିତି ଅଧିକା ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ମାନେ ହେଇଗଲା। ସେଦିନଠୁ କମୁନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ମେଡ଼ିସିନଟା ଲଗାଉଥିଲି ମୁଁ। ତ କମି ଯାଇଥିଲା ମୋର ଭଲସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲି, ସେଠି ଯେଉଁ ରାତି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ହେଇଗଲି ନା, ସେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଅଧିକା। ଆଉ ଯେତିକି ଲଗେଇଲେ ବି କମୁନି। ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ପଛିକା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ। ଏମିତିରେ ତ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ସେମିତିରେ ଦାଗ ଫାଗ ହେଇକିରି ଆହୁରି ମାଙ୍କଡ଼ ପଛଳା ଦେଖାହେଉଛି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ, ସେମିତି ଟୋଟାଲି କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ହିଁ ମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏମିତି ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ମୋରି ମୁହଁ ଭଳିଆ ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ପଛ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାହା ପସ୍ତଉଛି ଏବେ ହିଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସତରେ। ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି। ଏ ଖରା ହେଲେ ତ ମୋତେ କାଳ, ଶୀତ ହେଉଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ଖରା ହେଲେ ପୁରା। ହଉ ଚାଲୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକି କେତେ କାଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ ମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତୁମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବନିଯିବ ଆଉ। ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ କେତେ ଦୂର ନେଇପାରୁଛି। ଦିନଟି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।